তো বন্ধুরা, আগে ভিডিওটা দেখো, তারপর তার ফারি কমেন্টে পড়া হবে। तो चलिए शुरू करती है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। এই সময় কম, শুরু করো। দিলেন তো 7 দিনের ধৈর্য শেষ করে অবশেষে হ্যান্ডেল মারতেই হলো। এত বড় করে কি কোনো লাভ আছে? খুলে গেলেই তো ঝুলে যাবে। 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। এমন বউ থাকলে আর বাজার থেকে কিছু কিনে খাইতে হবে না। বিশাল 2 পাহাড়, ভাগ্য তো তাহার, করিয়াছে যে আহার।